Beloved brothers and sisters in Christ, इधे आमी खान थाकेला टाइम तो नॉलेज पर एक्सप्लोर करला टाइम आसे मानुखान आगे जाला दिखे आसे उच्चा उठेला दिखे आसे एजुकेशन दे साइंस दे टेक्नोलॉजी फिलॉसफी खान दे तखान इतु सब्जेक्ट तो एकदम डीप जाना दिखे आसे मैंने दिखता रहा सिस्टम बुझुले दिखता रहा से बिशी होली तखान इनाते मास्टर गुना दिखे आसे आरो एकदम हायर डिग्री उच्चा उतला ऊपर जाला बिशी दिखे आसे मानु पारा भी बिशी दिखे आसे होली भी मानु बिशी ओला तो की हो जा आसे बोले ईश्वर लगा नॉलेज ईश्वर लगा कथा अंडरस्टैंड गुरु ओला दिदो संडे स्कूल लेवल ते ही भाषी जाना से तो तखन जाने से नोवाला आर क्लास स्टोरी जाने से होली भी बिहाइंड द स्टोरी दैट इज जजमेंट थाकेला मर्सी विदिन इट ना जाने तखन जाने से डेविड कॉलेट ला स्टोरी जाने से होली स्पिरिचुअल वार इतला बिहाइंड था ना जाने तू तखन तो इतु जोना और फिश ला स्टोरी जाने से होली भी तखन ईश्वर लगा मून मातिया लगा रिपेंट हुई कोला ना जाने ना से सदिखान इतु संडे स्कूल तो आमेन के बिजुन दिए लगा से होली ईश्वर बद आमेन के मातिया से तंगोर हुई खास हुई फ्रूट्स रिव्यू करना मातिया से इतु ने आमी खान तो इतु ना सरफेस लेवल दे स्टक नकरो लगे तो स्टोरी ही जानला नो लगे होली आमेन इतु डीप जायगना डिवाइन रिवेलेशन आमेन की गोसे इतु जानि वाला लगा टाइम हो जैसे इतु बाइबल एक स्टोरी बुक न होय होली भी इतु ना ईश्वर जिंदा ईश्वर लगा कथा আছে इतु दु लाइफ আছে इतु इंस्ट्रक्शन আছে इतु दु आत्मा फलसतला होसा कथा আছে हिब्रू 5:12 তে आमेन किदा सब तादि कोइना আছে এটা তো আপনার তো টিচার হওয়ালা আছে তো মানু কি টিচ করওয়ালা আছে তো বলে আপনি এটা তক কি ইতু বেসিক বি না জান না কি ইতু ভাল বিয়া কুত আছে ইতু বি না জানে আপনার এটা তক মানুরা ইনস্ট্রাকশন দিওলা টাইম দি আছে আপনি খান তাহর মানলা ভাত খাওলে রেডি হওয়া নাই আপনি ইতে দুধ খাওলা আছে ইতু নিশনা আজিকালি কিমান খ্রিস্টান খান আছে ইটা দুধ খাইলা টাইম হি ফাসি কিনা আছে সেম ভার্স তো পুরি আছে এভরিডে না টাইম টু টাইম পুরিব এভরিডে পুরি আছে সেম ভার্স ইতু লাগে ডিপ হি না যায় মান বলে মান ফিজিক্যালি ইমোশনালি মান ইন্টেলেকচুয়ালি মান কিনকা গ্রো হইছে কিনকা তাঙ্গর হইছে না বাদান তাঙ্গর হওয়া নিছিনা দিমাগ তাঙ্গর হওয়া নিছিনা ইতু কিনা তাঙ্গর হইছে ইতু নিছিনা আমি গালা আত্মা ফালসাত স্পিরিচুয়াল দিবি আমি আন তাঙ্গর হব লাগে আছে তাতে সানডে স্কুল দি শিকাইলা কথা গলতি আছে কোন হয় বলে ইতু তো বিগিনিং আছে তো ইতু স্টার্টিং আছে ইতু তো না নহয় বাচ্চা খান তো ইনকা ডিপ কইছে বলে না বুঝিব ইতু কারণে স্টার্টিং ইতু সারফেস লা স্টোরি না কো আছে তো বলে তাতে ইতু তো আমি তাঙ্গর হলে টাইম হই যাইছে নহয় হজেয়া 4:6 তে কোৱা নিচিনা আমিলা মানুহ খান তো ইটো ডিস্ট্ৰয় হৈ যাইছে খতম হৈ যা আছে নলেজ না থাকে কাৰণে গৈছে ইটো নলেজ তো ধুনিয়ালা নলেজ লা কথা কৰা নহয় ওলিবি ইটো নলেজ তো কি লা কথা কৰা আছে বলে তো ঈশ্বৰ লগতে ৰিলেশনাল ইটো নলেজ থাকিলা তাইকে জানি কিনা থাকিলা ইটো ট্ৰুথ ঈশ্বৰ ট্ৰুথ লা ইটো লা কথা কৈছে ইটো মৰম ইটো আমি নলেজ ইটো ট্ৰুথ দি আমি কি দিয়া না জানি কিনা ডাঙৰ হ'ব ইতাম দে আমি কান্না আমি আনকে মিছা কথা ওরা পাট ধরি লব আমি আনকে ঠকাই দিব এনিমি খাম্বা আমি আলা দুশ্মন বা আমি আনকে ঠকাই দিবলা আছে আর আমি খান তো ইদু কিনা হৈ যাব আমি আলা লাইফ কৰি দো মালা লাইফ তো ইদু চার্চ তো যা আছে আমি খান চার্চ তো যা আছে বাইবেল তো পুরে আছে ইদু ঈশ্বৰ লা কথা তো কই না শুনি আছে হইলিবি আমি খান ঈশ্বৰ লগতে রিলেশনশিপ হি না থাকিব খালি ইদু রুটিন নিচিনা হৈ যাব মালা লাইফ তো আৰু আমি মিছা মিছি দিবৰা বিশ্বাস কৰা শুরু হৈ যাব এক্সাম্পল এইটো পাপ কাম আছে মান জানে আছে হলিবি কালচাৰ দিবৰা আমি কি এলো কৰছে বলে আমি বি একসেপ্টেবল হৈ যায় আৰু মান ইটো ঈশ্বৰ কে আমি ঈশ্বৰ লা মৰম তো পাইছে গৈ বিছি দিবি আমি খান ইটো না লেজি কৰলা লাইসেন্স পাই যা নিচিনা আছে ইটো হলি লাইফ থাকি বলে লা নহয় কিনা ইটো লেজি কৰলা লাইসেন্স একটা হৈ যা আছে আৰু আমি খান পাহৰি যা আছে ঈশ্বৰ না খালি তাই মৰম হি নহয় হলিবি তাই না একদম সাফা আছে একদম সিধা সিধা আছে আৰু তাই না জুই আছে দে ইটো বিয়া জিস কথা একবাৰ চলাই দিলা ইটো আছে তাই খালি মৰম হি আছে গুনা ইটো মিসকনসেপ্ট নকৰবলা কথা আছে ইটো খালি আমি আলা গ্ৰোথ লা কথা কৰা নহয় হলি ইটো আমি লগতে নেক্সট জেনাৰেশন কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰলা কথা আছে সাম 78:470 ৰ ভালবা ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে ইটো তো বাচ্চা খান লগতে বা নলকাব ঈশ্বৰ বা কি কৰিছে আমি খান কাৰণে অপইলা দাম দেবা ঈশ্বৰ বা কি কৰনা আছে ইটো কথা তো নলকাব হলি তা লাগা নাম উচ্চা কৰি কিনা তাই লা কাম আমি খান কাৰণে কৰালা তো কই দিব ইনা হৈছে বলে তা খান তো ঈশ্বৰ লগতে বিশ্বাস কৰনা তামৰ হ'ব তা লগতে হপ থাকিনা আহিব আছে আমি খান হি বুজা নাই না বুজে বলে তো বাচ্চা খান তো কনফিউশন দি তামৰ আমি আন মানা জলদি সঁচা কথা শিকাই দিয়া নাই বলে তো ধুনিয়া বড় তাকান কি মিছা কথা শিকাই দিব বাচ্চা খান তো আমি আন ডাঙৰ খান লগতে ওরা কপি করে আমি খান হি ঈশ্বৰ লগতে সারেন্ডার কৰা থাকিবলে না জানিছো বলে তো তাই খান কিনা কোনা সারেন্ডার করলে জানিব ইদু লাইফ তো না ইদু কথা তো ইদু লাইফ খতম হৈ যায় পিছে ইটারনিটি হেভেন যায় পিছে হবলা কথা নহয় হলবি ইটো তো আজিলা কথা আছে ইতিয়া মন চিন্তা থাকিলাম দিলা কথা আছে ইটো না ঈশ্বৰ বা জুদি কিনা ৰাখি দিয়া লাগা বেটল তো আমেন ভিক্টোৰিয়াস লাইফ থাকিবলৈ কাৰণে স্পিৰিচুৱেল ফিল কৰা থাকিব লাগা ইটোলা কথা আছে
itu misha kota itu hosala rasta de amian la suku anta guna rakhi diala saidan laga ta laga idea ta laga plan ta laga dimak tu na amian garne phal garne ki debi thakana hai holibi amian ke thoka wala system ba hi banana rakhila ase itu sabi John 8:44 dibi koina ase tai tu misha koe laga baba ase guna ko ase to tai tu na amian log dina amian ke saidan banai diulla काम नहीं ताई साइडन बनावले काम नहीं है मैं लोग दे बोली ताई की गुरु बोले तो अमेन इतु गलती रास्ता पाप ला रास्ता दे अमेन की कंफर्टेबल दिवो आराम दिवो एना गोना अमेन की दिवो अरो तदे ताई अमेन लो विश्वास तो फंगाई दिवले मिहिन को दोले हाराई दिवले ताई दु न करबो बोली ताई की गुरु बोले तो कथा एकटा कोबो ताई अमेन के डाउट करि दिवले डिस्ट्रैक्ट करबोला इतु ही गुरु बोले पारे ताई इतो मिशा कथा ताई एना कय आपनी इते तो बाजी जैसे आरो अपने इतुला आके नाजाली भी हो जाओ ना इसोरा क्रॉस इमान नाजाली हो जाओ इतिबरा पाजी से इनेगा मिशा कथा कय नयसो बोले तो इसोरा कथा कयदाम दे इतु आमी गान ओ इतु तो आपने हुनिसि तो आज नहुनिली हो जाओ इनेगा ला मिशा कथा कय ईश्वर बा आपला कमजोर तो जानि आसे कोना आपनी तो फाइट नकरलिसि तो पाप तो फाइट नकरलि भी हो जाय इनेगा मिशा कथा कय हलिबि ओसा कथा प्रति की कयस बोले आपनी भी साफा थाकिबि दे किले बोले आमी साफा जगा 1 Peter 1:16 दे कोइना आसे आरो अपना निजोरला साल्वेशन गार्डे तो फुइब्रा काम करिबि दे कोइना आसे तो फिलिपियन 2:12 थे इदु मतलब तो आमियान साल्वेशन बा आमियाला काम बा साल्वेशन पावला न होय बोलिबि अपनी फेथ विश्वास ते अपना फेथ तो ना अपना विश्वास तो सीरियसली एकटा सिंसियर कोम भाबि नि देखिलिबि अपनी होसा काम करूला इदुला कथा कयसे आरो इदु ना ईश्वर लगा मरम आरो ईश्वर ला नॉलेज ते आमियान तांगर हो लागे गुना 2 Peter 3:18 दिबि कइगना आसे आमेन मेच्योर होले आमेन तांगर होले करने आमेन निजोर ला तकत पा की ताबे ना पारो होलि आमिगान होली स्पिरिट लगे से इदो होसा लगा आत्मा आमेन ला काउंसलर आमेन के शिकाला आमेन के रास्ता दिखाला आमेन ला टीचर जॉन 16:13 दे किदा सबो इदो होसा आत्मा तो किदिया आही जाबो दाइबरा आमेन लगदि होसा गोता होसा रास्ता दे लीड करबो गइना से इदो ने आजी अपनी निजोर के एक बार खुदी साबि तो अपनी होली स्पिरिट तो अपना डेली लाइफ ते इनवाइट करि किना आसना नाय इदु इमोशनल मोमेंट गाने इनवाइट करबोला न होय होली अपनी के पुराना रास्ता ते कंप्लीटली चेंज करिना ट्रांसफॉर्म करबो लगा इदु गाने इनवाइट करबी अपनी के आत्मा फालसत पर पूरा सप्पा करबो लगा इदु गाने इनवाइट करबी अपनी के इंस्ट्रक्शन अपनी के रास्ता दिखावले गाने इदु गाने इनवाइट करबी इदु न होय बोले तो अपनी तो पुराना लगा जुइले थाबिना बोसे इदु खत्म हो जाबो दे जल्दी आमी खानला मालिक यीशु ख्रिस्ट लगा दिन बेसि असुर जैसे ताई अपनी की विचारना एकदम दे अपनी तंगोर होना था ना सेम लेवल सेम जगह दे अपने था से इतु राइट टाइम आसे इतिया टाइम हो जैसे सीरियस लइगना एकदम डीप जावला टाइम हो जैसे इतु दालागा बुक दालागा कथा दो खुलिगना ना एकदम रेस्पेक्ट पा एकटा ओनर बा खुलना पुरवाला टाइम हो जैसे इता तो बच्चा खान की शिकावाला टाइम हो जैसे खाली ईश्वर बा की गुरसे आमियान करने ओ किना गुना ऐसे इतुकला न होय बोलबी ईश्वर तो ही कोन आसे इतुला कथा गुरवाला टाइम हो जैसे तो